আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত কান আসো আর বাইন বালাসনে বইয়ার বাইলি গাছর ফাতা লরে দে বইয়ার বাইলি কি লরে দে গাছর ফাতা লরে দে তুই জিন নাকি হিন্দুস্তানের মিডিয়া আছে ইন্ডিয়ার মিডিয়া আছে হি তারার হতা ফুনিয়ারা হামেশা ইয়ার বাদ ইন্ডিয়া মধ্যে ইলা স্কলার অকল আছে ইন্দিলা টিচার অকল এর বুতরজ্ঞ হান স্যার বলে হয় এরজ্ঞ মানুষ যেবা বেশি ফেমাস বেশি পপুলার ইনসান আর বেশি হইলে বেশি কম আর ধরে বালা বালা বুদ্ধি দে আর জ্ঞান দে হেন্দিলাব ইনসানর জুবানত নেইলে দে আজিয়া আই ভিডিবি চাই তকরিবান 5 ঘন্টা ইয়ে চাই বাদে আই ভিডিবি বারে ডাউনলোড করছি ডাউনলোড করিয়ে লই ইউটিউবের গাইডলাইনের হেলা হবো ইয়ার বাদ আই তোমার দাহাইম কিছু হিসা চাইবা ওনারা টুইটার মাঝে আই শেয়ার করিম চাই পারিবা এরে হদ্দি এ ইন্ডিয়া সরকারতুন বর্মারে কবজা করন বেশি জরুরি কি করন কবজা গ্রুপ ইন্ডিয়া হদ্দিবা মাফিয়া তে বাদে কবজা করন বেশি জরুরত আর কবজা করিয়ে সমুদ্রের লাইনতুন বন করে দেওয়া ফুরিব করিডর অকল আছে দিন তেলর বিজনেস করি না হারবান অন্য বিজনেস করি না হারবান বন করে দেওয়া ফুরিব ইয়ার বাদে নরমে যাবি জিন নাকি আর কানার জবিনের মাঝে পাকিস্তানের মাইন্ডসেট ওলা মানুষ আছে রোহিঙ্গা কম ইনরে ধরে ধরিয়ে জিয়ল মারন আন্ডামাঙ্গের মাঝে ফসা দিলে করোনা ভাইরাস হয়ে অনেকখানে মরে যাবি এন দিলা হিতার সোস ইতি দাহার ইয়ান দেখিয়ে বেশি আফসোস লাগে এতরজ্ঞ স্কলার হয়ে এতরজ্ঞ ফাইন ধরে এন দিলা জ্ঞান যোগ্য মানুষ ই বেয়ে আজিয়া আয়রে এন দিলা কান বয়ান দন ইয়ানোর মানি আছে দি ইয়ার বাদ ইয়ান গল্য মতর অটোমেটিকলি বাংলাদেশ নরম হয়ে যাবে বাংলাদেশ নরম হলে মতর বাংলাদেশ দেশের সাইরে হাসাত গিরা দি ফেলালে মতর গুঁড়া বর্মার কবজা করি পেলা হয়ে না আর কানর করিডোর নানর কবজা করি পেলা হয়ে দে আহার এনজাম যদি মগ বাগিয়ে না ফাইললি ইন্ডিয়ার থমা দি ফেলাব ইয়া না হয়ে দে মনে রাখো ইন্ডিয়ার ফৌজ অকল গলা ফেলাইব গলাই বর্মা সরকার লই লড়াই করিব জিঙ্গুরি ফারিং গুরি ইন্ডিয়ার তোমাদে মগবাগিরা তোমাদে সিসি আনরে রাখিব আর কানার জবি ধরে তো আর কমর পলিসি হড়ে কি হয় আর কমর পলিসি মেকার অকল পেরোস পলিসি বানার দিন ইনসান অকল আছে দিন ইন হড়ে গিয়ে দুটিঙ্গে জানুয়ারি ইন ন দেখে না সোশ্যাল মিডিয়ার মাঝে ছাপানা মারে না ইন্ডিয়ার সরকারের জুবানতুন দেমাকতুন আকলতুন বুদ্ধিত্ব কি সোচ নেলে ইয়ানর নতুয়ানে আর পলিসি মেকার অকল আছে দিন দিনে তেহের বুতরি হদুম গুলামকল আছে টঙ্কিং কুত্তা নেসেলিং কুত্তা ইতারাইয়া আছে মল গিয়ার মাদে সোশে আনম মাদে কেল্লা ইয়ান দিয়ে দে বুদ্ধি আন্নান ইয়ান ইন্ডিয়া সরকারের দিয়ে বুদ্ধি আন্নান দিয়া মাদে ইয়ার বাদে জিবা মগবাগির টুমি নাইং আছে টুমি নাইঙে বুদ্ধি আন্নান দিয়ে টুমি নাইঙরে দিয়ে দে রোহিঙ্গা অ্যাক্টিভিস্ট আছে দি তারা ইয়ার বাদে টুমি নাইঙে ইন্ডিয়ার সরকারের দিয়ে দিয়ে রর জুবানতুন নেলে ইয়ার বাদে নেলে দেখা জুবানতুন অজ্ঞান দিলা বেশি ফেমাস অজ্ঞ পপুলার ইনসানর জুবানত ইয়ান নেলে ইয়ানোর মানিলে একখান দমকি একখান মানি হুঁশিয়ারি একখান মানি আর কমর ওর একখান ডর একখান মানি মুসিবত আবদি ইয়ান একখান আগত পারে জানকারি দিয়ে তে আর কমতি ইয়ানোর ওরে কি করন সা আফসোস করন সা ইয়া হানন সা ইয়া নাহানি ওর বইতা কনসা আশা করি ওনারা শুনি পারিবা আই ওনারা ইয়ানতো দিম চাই পারিবা ওনারা किस पे कब्जा करना चाहता है हम लोग को किस पे कर लेना चाहिए जब म्यांमार पे हो जाए ना तो नेवी लगा के यहाँ रोक देना चाहिए 2 साल में कुल सामान खत्म हो जाएगा युद्ध नहीं करो पानी खाद इंटरनेशनल व्यापार कपड़ा पेट्रोलियम सब खत्म हो जाएगा हम पेट्रोलियम में नहीं जाने देंगे अब जो थोड़ा पाकिस्तानी माइंडसेट के होंगे सब कि हम मिलेंगे नहीं भारत में उस ससुरन को एक्स्ट्रा साइड में कर दे और उसके बाद इसको कहा जाएगा भारत में एडमिट कर लिया जाएगा आओ डे केयर चलेगा तुम्हारा म्यांमार चाइना ताइवान चाइना किस पे कब्जा करना चाहता है हम लोग को किस पे कर लेना चाहिए जब म्यांमार पे हो जाए ना तो नेवी लगा के यहाँ रोक देना चाहिए नेवी लगा के क्या कर दे रोक दे 2 साल में कुल सामान खत्म हो जाएगा युद्ध नहीं करो
नेवी लगा क्या कर दो, रोक दो बस। पानी, खाद, इंटरनेशनल व्यापार, कपड़ा, पेट्रोलियम सब खत्म हो जाएगा। हम पेट्रोलियम में नहीं जाने देंगे। आ जाओ बैलगाड़ी, पेट्रोलियम लाएगा कहां से, है ये नहीं उसके पास, हम जाने ही नहीं देंगे। कहां जाएगा, कहां पे आ जाएगा बैलगाड़ी पे। अब जो थोड़ा पाकिस्तानी माइंडसेट के होंगे सब कि हम मिलेंगे नहीं भारत में, उस ससुरन को एक्स्ट्रा साइड में कर दे। अपने इंडिया में कुछ ऐसा आदमी को कह दो कि नहीं नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हम अपना ग्रुप बनाएंगे, हम अपना ग्रुप बनाएंगे, हम नहीं मिलने देंगे। उस ससुरा का अलग ग्रुप बना दो, फिर निपटा दो। उसको लगेगा आंदोलन के लिए साइड कर रहा है। नहीं समझे, ऐसे थोड़े होगा। भारत भूगोल बदलना इतना ठीक टाइप का आदमी चाहिए, अलग बना दो, ये होगा ये होगा। पहले तुमको डिपोर्ट करके अलग बनाओ, गिरफ्तार करके कहां भेजो, अंडमान निकोबार में, फिर वहां कोरोना फैल जाएगा। अरे हम थोड़े मारे हैं, कोरोना में हम ही लोग मारे थे, फैल गया वहां कोरोना, डॉक्टर उसका इलाज ही नहीं तो हम कौन सी करें, बाकी लोग मिल जाए। नहीं हो जाएगा, एनए से चालू किया जाएगा। लुक ईस्ट, पूरब की ओर देखो, लुक ईस्ट। अखंड भारत का निर्माण इधर से होगा, नहीं समझे। अरे बहुत जबरदस्त हो जाएगा ना, हम लोग यहाँ तक आ जाएंगे। फिर हम लोग कहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। आप आराम से यहाँ तक आ जाएंगे। सिंगापुर यहाँ है, अरे इधर पहले समझते हैं लगे इसको, उसको लगेगा इधर ही बढ़ रहे हैं, किसी दिन अचानक उधर बढ़ जाएंगे। नहीं समझे, इस सबको रोकना आसान है ना, कमजोर है सब ये से, उसको धीरे धीरे रोकना है, अचानक से नहीं। वहां थोड़े कुछ करना है। अरे यहाँ पे कोई आदमी लेंगे, तुम इसको खा जाओ, हम इसको खा जाते हैं, नहीं समझ में आ गया, क्या जाता है उसको, तुम उसको खा जाओ, हम इसको खा जाएंगे। और कौन सी बकरा बकरी खाई के थी बनल खा जाएगा सब इसको, नहीं समझ में आ गया। किसका आज म्यांमार कहने लगेंगे कि हम अलग देश हैं, तो तू नहीं। अजब हाल है, 4 दिन बाज नहीं उड़ेगा तो आसमान कबूतर का हो जाएगा, बाज का रहेगा। जब लौट के आएगा ले जाएगा सब, कबूतर लोग उड़ते रह जाए। नहीं समझ में आ गया, आगे बढ़े कि नहीं आ गया। अब इसका कीमोथेरेपी होगा, बांग्लादेश का क्या होगा, कीमोथेरेपी चलेगा, उसके बाद रेडिएशन होगा, और उसके बाद इसको कहा जाएगा भारत में एडमिट कर लिया जाएगा, आओ डे केयर चलेगा तुम्हारा। ते जिबागो कालाडेंग प्रोजेक्ट आसी ए कालाडेंग हो दिरिया कालाडेंग हं कवैतरा मगरिबा कुलाडेंग प्रोजेक्ट दिरिया कुलाडेंग प्रोजेक्ट जिबा आसी हि बाम्मादी ए इतारा बेशी হলে বেশি পকেস করে আর রাস্তায় বা ইন্ডিয়া সরকারের তো বেশি জরুরত আর বেশি দরকার আর ইতারাতুন জিবা একবার চিকেন নেক আছে হেন তো যদি ঘুরে গিয়ে গেলে আসাম শিলিগুড়ি রেন্তু গিয়ে গেলে ইতারা তো বেশি দূরের রুট ফরি যাগই রাস্তা ফরি যাগই সরু সামানা নিতে এতলা বলি আর কলা ড্যাং বাই আর ইতারা তো সমন্দরের লাইন বাই ইতারা লই যা সরু সামানা বা কলা ড্যাং প্রজেক্ট দিবা ইয়ার বাদে কলা ড্যাং প্রজেক্ট হিবা এখন মগবাগিরা তোমাদের ইতারা ইন্ডিয়া সরকারে মগবাগিলে ডিল করে টিয়া পয়সা দে ইয়ার বাদে সরু সামানা দে ব্ল্যাক মার্কেটের তুন সরু সামানা আনিয়ে গলাই দে এন দিলা গঙ্গমাতে আর অকল গলাই দে বেশি হাই লেভেলর গড়ি ফেলাই মগবাগিরি ইতারা যেদু তাকত দিয়া ভরে হেদু দিয়ে ইয়ার বাদে দিবাদে এখন টাইম বাম্মাদে শর্টকাট মাদে ইতারাতুন কলা ড্যাং প্রজেক্টের এরিয়া আন্নান মন্ডুবুসি দং রাশি দং চিয়ত মামরা এন্নান তু কেসু জায়গা ইতারার কবজাম মাদে লবো এন্দিলা হর ইয়ান হন্দিলা ঘুরিয়রে হিম্মত ঘুরিয়রে হতাই আনার হয়ে আর হতা এন্নান হইতে হন্দিলা ন দৌড়াই হয়ে তে আফসোস গরন সা আর কমতে নিন সায়রে আর কমর জিন পলিসি মেকার অকল আছে ইনে বেকার ফালতু অকল দিনর মজুরি লইরে হাম করে দেন দিলা বেতন লইরে হাম করে দেন দিলা ইতারাতুন হনো নলেজ নাই আর কমর পলিসি মেকার অকলতুন হনা কল বুদ্ধি নাই হনো দেমাক নাই হনকান দিলা সাকসেসফুলি হনকান গরি ভারে দেন দিলা কান হনো সিস নাই ইতারার হাসি কেলা নাই গলি ইতারা আর কমর জিন মানসিক কল আছে এমনি সিরিফ ফেডল্লা বলি হাম করে দে কেলা সিরিফ ফেডল্লা অন্যকান কসুল্লা ন তেতল্লা মধ্যে বায়ানকল আর কমর জাতি বায়ানকল আসুদি ইয়ানরে আর মন্ত্র কিদি কেলাং গলি অনরা শেয়ার করিবা জাগা বজাগা যেহেতু দুল্লা আর কমর গম গম হাই লেভেলের মানুষ আছে ইন্দ্র হাসে পৌঁছাইবা পৌঁছাই ওরে সিসানরে গড় গড়ন নান বেশি জরুরত বেশি দরকার তে আশা করি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহ